नमे ओडिशा जननी नमे ओडिया बिंधाणी नमे ओडिशा स्वाभिमानी नमे ओडिया साधव बोईत वंदाणी नमे ओडिशा संस्कृति संजीवनी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते जगन्नाथाय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। नमस्कार। ग्रामवासींकर अगाध श्रद्धा एवं स्नेहर मूल्य स्वरूप आज आम गहन उपस्थित थिबा मंचासीन अतिथि और देवता सुलभ गुण दया एवं क्षमार मूर्तिमंत प्रतीक हिसाब से पूज्य लक्ष्मीनारायण मंदिर प्रांगण में व्याप्त बारिधिर विशाल बेलाभूमि को आगमन करिथिबा मोर साधु संतगण भगवत प्रेमी हरिनाम पिपासु भक्त जनमंडली समस्त को मोर हृदयर निवृत्त कोणरू सादर प्रणाम। आजिर यही स्वर्णिम मुहूर्तटी समस्त प्रेरणादायी हो यह भगवान जगन्नाथ निकट में मोर प्रार्थना। आज यही पवित्र स्थानटी कोलाहलमय और उत्सवमुखी हो उठी। आज एठी सनातन धर्मर अमृत मंदाकिनी प्रवाहित हुई प्रतिटी कोण अनुकोण को जे आद्र करी रखी ता नुहे बरं बरं प्रचंड मातंड करी सकल जनतांकर चिता और चेतनारे निवृत्त हो रही। आज एटी पवित्र कार्यक्रम में आमे हिंदू जातिर कल्याण निमंते एकाठी होइछु अर्थात मानव मानविकता धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि आमे समस्त एटी एकाठी होइछु। मु माहेश्वरी आचार्य आपनक सम्मुख रे दंडायमान होई निजकु धन्य एवं गौरवान्वित मन करूछि जे एभली एक भव्य कार्यक्रम रे मते स्वागत संभाषण देवाई सुजोग देइथिबारु। यही कार्यक्रम आयोजक धर्म जागरण समन्वय ओडिशा पूर्व सनातनी सेना कटक को मु हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँ जे सेमाने एभली एक कार्यक्रम रे काम्भिक शारीरिक मानसिक भाव साहाय्य एवं सहयोग करिथिबारु। जो मूल उद्देश्य को नहीं दीर्घ 32 वर्ष तले उत्पल क्लब ब्रह्मपुर तरफ क्षुद्र मात्र 50 जन को नहीं यही कार्यक्रम आरंभ होता। मात्र आज दिन में 32 वर्ष अतिक्रम करी समस्त हिंदू जनमानस दृढ़तार सहित धर्म प्रति एकजुट होगा एवं सनातन धर्म हिंदू धर्म को नूतन भाव प्रचार प्रसार करने उद्यमटी संपूर्ण रूपे सफल हो पारिछि। गीतार चतुर्थ अध्याय अच्छी जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे। यार अर्थ दुनिया रे अधर्मर ग्लानि घटिले धर्म संस्थापना पाई स्वयं भगवान विष्णु जुगावतार भाव आविर्भूत हुअन्ति। ठीक सही परी आमरे कलिजुग रूपी दुनिया अधर्मर ग्लानि घटाई धर्म संस्थापना करिया पाई केते जे साधु संत मनीषीगण जन्मग्रहण करिसंती। धारयति इति धर्म जहाँ आमको धारण करिछि बा बंचाई रखिछि ताहा हेउछि धर्म। धर्म रक्षति रक्षित यार अर्थ आमे जदि धर्म को रक्षा करिबा तेबे धर्म आमको रक्षा करिबो। वीर भोग्या वसुंधरा कहीं के आदिम काल राजा महाराजा माने दिग्विजय करी सनातन धर्मर प्रचार एवं प्रसार कराई जाइछंती। किंतु आज बारूद गोलारे समग्र विश्व संतापित इस्राएल टू आरंभ कर यूक्रेन पर्यंत चारिआडे युद्धर विभीषिका सबुआडे भय और अंधकार वातावरण समग्र गगन पवन आज विषाक्त धुआं आच्छादित धर्म मध्य महायुद्ध आउ महायुद्ध रे बलि पड़छु आमे साधारण जनता दुख एवं जंत्रणा जर्जरित असहाय शैशव
ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଗେଇ ଆସେ ମୋର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଏବଂ କହେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଗରିୟସୀ। ଆମର ଏହି ବୀର ଦାୟକ ମାନେ ଜୟ କରିଥିଲେ ସୁଦୂର ଆଫଗାନରୁ ସୁଦୂର କାନ୍ଧାର। ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗୀତା ଭାଗବତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବଢିଆ ପୁଅମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଜି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ସମୟ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଏଇ ଶାନ୍ତି ଜାତି ଭେଦ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଅମୃତ ବାଣୀ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଧର୍ମେ ହିଂସା ତଥୈବ ଚ ଉକ୍ତିକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରାଇ ଗୈକ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ଆମେ ଜୟ ଜୟକାର କରି କହିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ସନାତନ, ଜୟ ଗୋମାତା, ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ମୋର ଆୟୋଜକ ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମନ୍ୱୟ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ସନାତନୀ ସେନା, ମୋର ସହଯୋଗ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ମିଶନ, ଜୟ ହନୁମାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମର ଉତ୍କଳ କ୍ଲବ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ଭଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।